धर्मनगर बरक काहामनो बीजेपी नि कैंडिडेट रुमानी बागै खातुंगजाखा हास्तिनि मन्त्रियक्रा 56 धर्मनगर कन्स्टिट्युएन्सी बाई इलेक्शन बातैनै बीजेपी नि कैंडिडेट जहर चक्रवर्ती बीजेपी बदलनि अंगै बातैनानै थांगै तंगौब आबनो रक्षाबै खातुंगजाखा हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा सांग्रंसल विधानसभा कक्तमा थुनानि बसकांग ककफिर मुरना थांगै हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साका बीजेपी नि कैंडिडेट जहर चक्रवर्ती कदगमा सालरमै बीजेपी बदलनि अंगै सामुंख्लाय फाइका धर्मनगर बरक काहाम अंगमा बाई बाक्सा चेराइरगनि सिमि चेंगै अक्रा चाक्रा जतन बन सिनिबो ब सिमिया बिनि नकनुखनि बर रगब बीजेपी बदल बाई करंजाक तंगो बीजेपी बदल तंगै बीजेपी बदलनि अंगै सामुं ख्लाय फाइजाक बरक हानि बागै बीजेपी बदलनि कैंडिडेट जहर चक्रवर्ती न रुमानि बागै खातुंजाकमानि कग्नो साका हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तिनिनि हाई जराब बीजेपी नि कैंडिडेट जहर चक्रवर्ती न रिमानि बागै धर्मनगर बाई इलेक्शन बीजेपी न कप्लायंगनै साका मन्त्रियक्रा हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तैबो साका सेंट्रल तै हास्ते हापा हामक्राय सामुं हमो धर्मनगर खलायजाखा गोबांमा हाइनि बागै धर्मनगर बीजेपी न फाइफिनानि हनै साका हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा এবং ওনার যে ফ্যামিলি আছে পুরো ফ্যামিলি ভারতীয় জনতা পার্টির সাথে যুক্ত এবং আমার মনে হয় যে যেহেতু পার্টি এরকম একজন সজ্জন ব্যক্তিকে ডিসিশন নিয়েছেন এবং ধর্মনগরের মানুষ মানে ছোট থেকে বড় পর্যন্ত সবাই ওনাকে চিনেন তো এটা আমাদের জন্য একটা অ্যাডভান্টেজ এবং পার্টির সমস্ত মানুষ যেহেতু পুরনো মানুষ তো আমার মনে হয় যে আমাদের যুব মোর্চাই হোক মহিলা মোর্চাই হোক বা আমাদের ওখানে ডিস্ট্রিক্ট মন্ডল প্রেসিডেন্ট থেকে আরম্ভ করে সবাই ওনাকে চিনেন এবং আমরা ওখানে জিতবো এটা নো ডাউট ভারতীয় জনতা পার্টি একজন বিফিটিং পার্সনকে ওখানে এবার মনোনয়ন দিয়েছে ব্লেস কমিটি চংবারে খাইনা বাগै সুপ্রিম কোর্ট नि दागी मुंगनो रक्षाबै कक फिरक मुंग्रिखा हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा मन्त्रियक्रा साका सुप्रीम कोर्ट साजाकमानि तंगो चंबारे वाइसाबाई बाक्साके खलायका हिंके जुदा जुदा जंजाल अंगनाय हनै हाइनि बागै बीसी इलेक्शन सेप्टेम्बर ताल खारना बागै साजाकमानि तंगो तै आफुरो वातिबो करै वातिबो थाकपायानो मन्त्रियक्रा तैबो साका सुप्रीम कोर्ट नि दागी मुंगो साजाक दंगो विलेज कमिटी नि चंबारनि जराव वातै तंखा हिंके चंबारनो रक्षाबै हाइनोहाय रिभिउ खलायजाकनाय आबबाय चंबारी साल अंकुलगो उस्लैबो मानो अबहाय साका हास्तिनि मन्त्रियक्रा মানেননি পরবর্তী সময় আমরা সেপ্টেম্বর বলেছিলাম এই কারণে কারণ আমাদের এখানে যে মনসুন সিজন সেটা কিন্তু অগাস্ট অবধি থাকে এবং আমাদের এখানে শুরু হয় মানে জুন জুলাই অগাস্ট কাজেই আমরা এর জন্য সেপ্টেম্বর রেখেছিলাম তখন সুপ্রিম কোর্ট থেকে বললেন যে আপনারা এফিডেভিট দিন ওয়াই নট ইট ইজ বিফোর জুন কিন্তু মানে সবাই আমাদের এখানে তো মনসুন শুরু হয়েছে এপ্রিল মাস থেকে অলরেডি এখানে শুরু হয়ে গেছে বলা যায় তো এই ধারণাটা নাই তারপর যেহেতু বলেছে যে জুন জুলাই মাসে যাতে করা যায় কিন্তু এটা যদি ওই সময়ে যদি দেখা যায় যে বৃষ্টিপাত শুরু হয়ে গেছে তাহলে সুপ্রিম কোর্টে তার জন্য রিভিউ করবে এবং সেই রিভিউর মাধ্যমে হয়তো এটা পিছুতেও পারে কাজেই নৈতিকতার দিক দিয়ে আমরা কিন্তু সুপ্রিম কোর্টে আমরা জিত পেয়েছি हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा साका धर्मनगर कन्स्टिट्युएन्सी बाई इलेक्शन बीजेपी नि कैंडिडेट जहर चक्रवर्ती बाई बिनि काहाम हाल कदगमा सालरमै जहर चक्रवर्ती बीजेपी नि अंगै सामुंख्लाय फाइका 2016 बिश्व धर्मनगर बदल करा खानानि बागै जहर चक्रवर्ती बाई बाक्सा बाइको कावै करं थायो थांगै आबैलायमानि सिगांनि सिमिनो जहर चक्रवर्ती बाई सिनिवै फाइलायमानि कग्रनो साइखना रखा हास्तिनि मन्त्रियक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লং তরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লং তরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লং তরাই বেশ লং তরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লং তরাই বেশ আহা লং তরাই বেশ তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই
তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই। কত কেজি রান্না হয়, মন তাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই। লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই। চাই শুধু লং তরাই। স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লং তরাই। কি ভালো খেতে, শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লং তরাই। অপূর্ব সুগন্ধ। পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার, গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লং তরাই। একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি। বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লং তরাই। লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই। লং তরাই।